Yes, open kami sir. Hindi, kahit bukas ko na lang eh. Ay, Isend. Pwede sir, no problem. Sabado eh. Baka sa Monday nga siya maano. sige po. Para... Monday, Tuesday sir. Okay na sir, kompleto na paperwork. Okay na. So yan guys, Sir Ariel, dito na naman. Hindi para magpa-PMS. Upgrade ng Mazda BT50. Hindi pa natin sir, pakita natin yung poging pick-up. So yun guys, Sir Ariel, tatandaan nyo, lagi nagpapa-PMS yan dito. So, dito galing yung Ford Fiesta niya. Kailan yun sir? 1 year na, no? 1 year na, 20... Basta 1 year. So, inabot pa tayo ng ulan guys. Itong puting Fiesta. Ito yung ating BT50. So, upgrade na si sir from Ford Fiesta. Ang pogi nung pick-up. Oh. Pasok nyo muna sir, baka mabasa yung papers. Ayan. So, ito is service ni sir. Batangas lagi sir, ano? Tangas, sir. Batangas, biyahe lagi. So, ngayon, yan na, disakto pang biyahe sa province. Itong pick-up, pogi, oh. So, ito, nakita nyo sir, yung mga gulong yan, bago po. So, ano ba itong tawag dyan? Yung pang all-terrain or ano? Tama ba? Oo, pang terrain, kaya pogi. So, ayan sir, Fiesta to Mazda. Sir, thank you so much. At, ewan ko kung dito ulit kayo pa-PMS. Mukhang dito naman kayo ulit pa-PMS eh. Okay, so yan guys, ganun lang. O yan na, naka-pick up na kayo. So,